हाय पिलाने आज आम गोटे नुआ प्रकल्प देखा चारि गाणितिक प्रक्रिया चतुर्थ श्रेणीर जो चारि गाणितिक प्रक्रिया अच्छी कौन कौन जमी जोग जोग पर विजोग विजोग पर गुणन गुणन पर हरण ये जो गणितर चारोटी प्रक्रिया अच्छी ये प्रक्रिया को लेकिरी आम केमी गोटे प्रकल्प तैयारी जमी विज्ञान मेलार आम प्रकल्प गुरुजी गुरुमा कहले आम गोटे प्रकल्प केमती तैयारी करवा एमती आम गोटे प्रकल्प तैयारी करवा देख ये सबू आम कौन करुचे ना आमर जो कार्टून आसुची से कार्टून को विभिन्न प्रकार मापर काटिकी ताकू एमती आम गोटे गोटे स्लॉट करिचे ये सब जो पेपर अच्छी ये पेपर सब ड्राइंग शीट रो तैयारी ये सब ड्राइंग शीट रो तैयारी ये कार्डबोर्ड रो तैयारी ये कार्डबोर्ड रे या सब स्लॉट करा ये एमती चलिबो एमती आमे प्रक्रिया जानिबा। तो बर्तमान आमे केमती जानिबा जमती आमे जानुचे शून्य जोग जोग प्रक्रिया चारि गाणितिक प्रक्रिया रे जोगर धारणा केमती आमे नबा आमे देखिले शून्य जोग शून्य जोग प्रक्रिया एटी जोग प्रक्रिया देछे शून्य जोग शून्य। तो बर्तमान उत्तर कौन आसला शून्य शून्य जोग एक कौन आसला एक सेमिति आमे शून्य जोग दुई आसला केते दुई सेमती आमे 3 4 5 6 7 8 9 10 10 जोग शून्य बा शून्य जोग 10 समान होची 10 एमती ये आसला। तो बर्तमान आमे आउ गोटे देखिबा सेमती आमे जदि उत्तर को नबा शून्य जोग एक आसला एक शून्य जोग दुई आसला दुई शून्य जोग तीन आसला तीन 4 5 6 7 8 9 10 एपटरे शून्य जोग 10 आसला 10 एपटरे शून्य जोग 10 आसला 10। तो सेमती आमे रैंडम एबे नबा किछि रैंडम नबा धर 3 गोटे नेबे 3 जोग 5 5 जोग 3 8 बर्तमान 3 जोग 3 6 8 जोग 3 8 जोग 3 11 बर्तमान 8 जोग 8 नबा आसला 16 10 जोग 8 आसला 18 10 जोग एठी आमे नबा 8 18 10 जोग 10 करिया 10 जोग 10 केते आसला 20 एई भलिया आमे एक जोग खसड़ा तैयारी करि परिबा कार्टून कार्डबोर्ड माध्यम रे एको आमे तैयारी करि परिबा ये होची ड्राइंग शीट रे आमे तैयारी करि परिबा तार या पर आमे देखिबा कोन विजोग विजोगर गोटे धारणा करिया देखो विजोग चारि गाणितिक प्रक्रिया रो द्वितीय नंबर प्रक्रिया होची विजोग शून्य विजोग शून्य समान केते शून्य शून्य विजोग एक एक है शून्य विजोग दुई कौन आसची दुई अच्छा दुई विजोग आमे दुई करिया केते आसची शून्य सेमती 3 विजोग 3 करिया शून्य 3 विजोग केते करिया दुई तीन
ବିଯୋଗ 3 ଆସିଲା 0, 3 ବିଯୋଗ 2 ଆସିଲା 1, 3 ବିଯୋଗ 1, 3 ବିଯୋଗ 1 ଆସିଲା 2। এইଭଳିଆ ବିଯୋଗ ଖସଡ଼ା ଆମେ ତିଆରି କରିଛେ। ଏଠି ଦେଖ 7 ବିଯୋଗ 1 ଆସିଲା 6, 8 ବିଯୋଗ 1 ଆସିଲା କେତେ 7, 8 ବିଯୋଗ 4 କରିବା ଆସିଲା କେତେ 4, 8 ବିଯୋଗ କେତେ 6 ଆସିଲା 2। এইଭଳିଆ ଆମେ ବିଯୋଗ ଖସଡ଼ା ଗୋଟେ ତିଆରି କରିପାରିବା। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଆସିଲା କ'ଣ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଗୁଣନର ଧାରଣ। 0 ଗୁଣନ 0, 0 ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ 0 ଗୁଣନ 0 ଗୁଣନ 1 0, 0 ଗୁଣନ 2 0, 0 ଗୁଣନ 3 0, 0ରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଗୁଣିବା 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯଦି ଆମେ ଗୁଣିବା ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଆମେ ପାଇବା 0। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେମିତି ନେବା 5 ଗୁଣନ 1, 5 ଗୁଣନ 1 5 ଆସିଲା। ସେମିତି ଆମେ ନେବା 2 ଗୁଣନ 5 10, ସେମିତି ଆମେ ନେବା 4 ଗୁଣନ 5 20। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇପାରିବା 8 ଗୁଣନ 5 40, 8 ଗୁଣନ କେତେ 3 ନେଲେ 8 ଗୁଣନ 3 24। ଯଦି 8ରେ ଆମେ 0 ଗୁଣୁଛେ ଉତ୍ତର ଆସିବ 0। এইଭଳି ଆମେ ଗୁଣନ ଖସଡ଼ା ବନେଇ ପାରିବା। ତାପରେ ଆସିବା ହରଣ। 0 ହରଣ 0 ଅସିଦ୍ଧ। 0ରେ ସେମିତି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ହରଣ କରିବା ତାର ଫଳ ଆସିବ ଅସିଦ୍ଧ, ସିଦ୍ଧ ନୁହଁ। ଏମିତି ଦୁଇ କୁ 2ରେ ହରଣ କଲେ ଭାଗଫଳ କେତେ ବାହାରିଲା 1। ସେମିତି ଆମେ 3 କୁ 2ରେ ହରଣ କରିବା 1 ଭାଗଫଳ 1 ଭାଗଶେଷ। ଏମିତି ଆମେ ନେଇପାରିବା 4 ହରଣ 4, 4 ହରଣ 4 କେତେ 1। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ 5 କୁ 4, 4 ହରଣ 5 1 ଭାଗଫଳ 1 ଭାଗଶେଷ। এইଭଳିଆ ଆମେ ଗୋଟେ ହରଣ ଖସଡ଼ା ବା ହରଣ ଖନ୍ଦା ଆମେ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିପାରିବା। এইଭଳିଆ 4 ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ବା ନମୁନା ଆମେ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଏଇଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିଛେ ଆମେ ନା ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍, ମାନେ ରଙ୍ଗୀନ ପେପର ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜେଲ୍ ପେନ୍ ଇଏ ସବୁକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିକି ଏଭଳିଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୋଟେ ଆମେ ତିଆରି କରିଛେ। ୟାକୁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ କାଗଜ ଖମ୍ବ ଦେଇକି ଇଏ ବି ଗୋଟେ କାଗଜର କାର୍ଟୁନଟା ଗୋଟେ ତାକୁ ସଜେଇ ଦିଆହେଇଛି। ତା ଉପରେ ୟାକୁ ଆମେ ବସେଇକି ଆମେ ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବା, ହେଲା କି।